Hello, mommies, daddies, Dr. A again. For this video, we will be discussing about yung mga bawal na pagkain para sa mga babies at bata na may G6PD. Okay, get your paper and pencil, isulat na mga yaya, ate, kuya, para every time nagpapakain kayo, hindi kayo nakikipag-chat sa akin asking, pwede ba to doktora? Bawal ba to sa anak ko? So, here is your chance ha. Isulat nyo na po itong mga listahan ng mga bawal na pagkain para sa bata na positive, confirmed positive na G6PD. Mabilis lang to, kaya ready na kayo. Get your paper and pencil, we'll start now. Ang pangkaraniwang pagkain na fresh, galing sa palengke, binili nyo, kayo nag-prepare, walang preservative, walang mga kulay-kulay. Kung kayo ang nag-prepare ng beef, chicken, fish, or seafood, pwede sa baby nyo. Just make sure the portions are small enough, soft enough, at walang mga additional monosodium glutamate. Ano to? Mga vetsin. Bawal po din sa mga bata yon. Not because they have G6PD, pero bawal sa growing kidneys nila. So all of that, pati pork, pwede po yan. Basta hindi bawal sa inyong pananampalataya, pwede. Number 2, mga canned foods, processed meat, canned or dried fresh fruits or vegetables na dried, sardinas, spam, hotdog, ham, please. No, hindi pwede. Bakit? Ito ay may mga preservative, which is sulfites. Hindi po pwede ho yan sa G6PD. Remember, nagtatanong sa akin, hotdog, ham, yun lang po ang kinakain niya, sorry. Unti-unti, those chemicals can go inside the body and pwedeng mag-cause ng anemia or hemolysis. Bawal. Pork and beans, bawal ha. Hindi pwede. Spam, bawal. Ham, bawal. Hotdog. Hotdog, bawal. Maling. Bawal ang maling. Sisig, kung kayo nag-prepare, pwede. Sisig in can. Sisig in can, hindi pwede. Bell pepper. Bell pepper, pwede. Ampalaya. Ang ampalaya, bawal. Upo. Upo, pwede. Repolyo. Repolyo, pwede. Kasoy. Kasoy, bawal. Kinchay. Kinchay, pwede. Sayote. Sayote, pwede. Siling labuyo. Siling na buyo, pwede. Pechay. Pechay, pwede. Wansuy. Wansuy, pwede. Mais. Mais, hindi pwede. Pipino. Pwede. Pipino, pwede. Bataw. Bataw, pwede. Talong. Talong, pwede. Fava bean. Faba beans, pinakabawal. Bawang. Bawang, pwede. Garbanzos. Garbanzos, bawal. Kadyos. Kadyos, bawal. Go. Munggo, bawal. Abitsuelas. Abitsuelas, bawal. Luya. Luya, pwede. Singkamas. Singkamas, pwede. Saluyot. Saluyot, pwede. Patani. Patani, bawal. Toge. Toge, bawal. Tasa. Mustasa, pwede. Malunggay. Malunggay, pwede. Sibuyas. Sibuyas, pwede. Patatas. Patatas, pwede. Peanuts. Peanuts, and yung mga mabubutong dried na garbanzos, dried na green peas, dried na mga mani-mani na kinakain natin, bawal po. Kalabasa. Kalabasa, pwede. Labanos. Labanos, pwede. Alubati. Alukbati, spinach, pwede. Patola. Patola, pwede. Sitaw. Sitaw, bawal. Sugarcane. Sugarcane or asukal, pwede. Rice. Rice, pwede. Kangkong. Kangkong, pwede. Pundol. Pundol, pwede. Sigarilyas. Sigarilyas, pwede. Kamote. Kamote, pwede. Mansanas. Mansanas, pwede. Avocado. Avocado, pwede. Saging. Saging, pwede. Blueberry. Blueberry, pinakabawal. Kamyas. Kamyas, pwede. Buko. Buko, pwede. Suha. Suha, pwede. Ubas. Ubas, bawal. Bayabas. Bayabas, pwede. Langka. Langka, pwede.
Aratilis pwede. Dayap. Dayap pwede. Dalanghita. Dalanghita pwede. Mangga. Mangga pwede. Duhat. Duhat pwede. Dalandan. Dalandan pwede. Orange. Orange pwede. Pinya. Pinya pwede. Kaimito. Kaimito pwede. Balimbing. Balimbing pwede. Atis. Atis pwede. Sampalok. Sampalok pwede. Kamatis. Kamatis pwede. Pakwan. Pakwan pwede. Asparagus. Asparagus pwede. Broccoli. Broccoli pwede. Carrot. Carrots pwede. Cauliflower. Cauliflower pwede. Chesa. Chesa pwede. Durian. Durian pwede. Mangosteen. Mangosteen pwede. Melon. Melon pwede. Okra. Okra pwede. Papaya. Papaya pwede. Rambutan. Rambutan pwede. Santol. Santol pwede. Soya milk. Soya milk, bawal. Taho. Taho, bawal. Soya food, bawal. Toyo. Toyo, bawal. Bawal kahit sausawan po kasi unti-unti nag-a-add up. Pancake. Pancakes, kung kayo nag-prepare, pwede. Lahat na may mga preservative, especially yung mga bake na nakapack, lahat po yun cakes and cookies na nakalagay sa mga packaging, possibly may sulfite, so bawal po yun. Hindi pwede. French fries. French fries pwede. Dried fruits na preserved, meron po silang sulfites, kaya preserved jams, bawal. Mga chocolates. Chocolate, kung walang allergy, pwede. Pero yung chocolates na nilagyan ng blueberry, dried fruits, bawal. Pagkain na may blue food coloring. Lahat ng mga pagkain na meron pong kulay blue na food coloring, bawal. Lahat po yung pagkain na may preservatives and packed, whether it's baked, dried, bawal. Milk tea, basta walang artificial color na blue or green, pwede po. Soft drinks. Ang soft drinks kasi, hindi siya advisable, pero hindi naman siya bawal. Energy drink. Energy drink, bawal. Sweetened beverages. Sweetened beverage, pwede pong ibigay kung wala siyang food coloring na may kulay blue or green, and pwede po siya pero hindi siya advisable. Red wine. Red wine ang pinaka bawal. Ang gatas ng cow na commercially available, pwede po. Powdered milk. Powdered milk, commercially available, pwede po. Milk in Tetra Pak. Milk in Tetra Paks, pwede po. Kung halimbawa, nag-prepare kayo ng soup, example, munggo soup, or sinabawan nyo yung munggo, hindi ho pwede rin sa bata yon, bawal. Merong isang tanong ng isang breastfeeding mom na nag-chat sa amin, kailangan po ba daw na kung ikaw ay nagbe-breastfeeding at ang anak mo ay G6PD, kailangan po ba daw siyang umiwas sa pagkain na bawal sa kanyang baby? The answer is yes. Isipin nyo po, if you are breastfeeding, you are eating for two. Kinakain ng baby mo through your breast milk yung pagkain na kinakain mo. So kung bawal sa baby mo, definitely bawal mo ring kainin kasi the baby can get it through your breast milk. Okay, thank you very much for taking time para panoorin ang aming videos. Hopefully, we have helped a lot of parents there asking kung ano ang pwedeng ipakain sa mga babies nila na may G6PD. Ang tanging gusto ko lang i-remind ang mga parents that our platform is exclusive to give you added information. Hindi po ito pamalit sa consultation with your doctor. Please, if you have more concerns or issues, please consult your pediatrician or your family doctor. But if you like and you think this video was useful to you, kindly check your like button and share, and please subscribe to our YouTube channel. Thank you. Thank you for watching this episode, and if you'd like to learn more about your child's health and parenting, Don't forget to subscribe and turn on the notification bell. See you in the next
videos. And if you have any questions or topics that you would like us to talk about, just comment down below. And remember, mothers knows best. But Pedja knows better. See you! See you!